ওম শান্তি। আজ 11ই জুলাই 2020। আজ বাবা মুরলিতে বলেছেন যে আমাদের সবসময় মনন চিন্তন করতে হবে যে আমাদের ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে আর বাবার থেকে রাজ তিলক নিয়ে বাবার সত্যযুগে রাজায় পদ নিতে হবে। তো নিজেকে চেকিং করতে হবে যে আমরা সেই পুরুষার্থ করছি যে আমরা সত্যযুগে রাজাই পদ পাবো। এমন তো না যে আমাদের পুরুষার্থ ঢিলা হচ্ছে আর আমরা প্রজা বা দাসদাসী হয়ে যাব, এমন তো হচ্ছে না আমাদের পুরুষার্থ। সো সদা ডেইলি চেকিং করতে আমাদের পুরুষার্থ কোথায় কি লিখে চললো, পুরুষার্থ কেমন হচ্ছে, পুরুষার্থে উন্নতি হচ্ছে কি না। তো আজকের মুরলিতে আসা যাক। বাবা মুরলি হেডে বলেছেন, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है, पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। तो মিষ্টি বাচ্চারা সদা এই চিন্তাতে থাকতে হবে যে আমরা পড়াশোনা করে আর ভালো করে পড়াশোনা করব আর বাবার থেকে রাজ তিলক নিতে হবে, আর এই পড়াইয়ের দ্বারাই আমাদের রাজাই পদ পাবো আমরা। बाबा प्रश्न जिज्ञासा करेছেন, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? কোশ্চেন বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন যে বাচ্চাদের কোন খুশিতে থাকতে হবে আর কখনোই দিল মনের দিক দিয়ে ছোট হতে হবে না, তার কারণ কি? उत्तरे बाबा बोलेছেন, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसी का ही पुरुषार्थ करने। সদাই আমাদের উমঙ্গে থাকতে হবে যে আমরা লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হতে চলেছি, লক্ষ্মী নারায়ণের মতো হতে চলেছি। তো এর জন্য আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। কখনোই মনকে ছোট করবে না, কারণ এই পড়াশোনাটা খুবই সোজা। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। বলছে ঘরে বসেই আমরা পড়তে পারি, এর কোন যে পড়ার জন্য কোনো ফিজের দরকার নেই, কিন্তু মনের মধ্যে বল থাকতে হবে, হিম্মত থাকতে হবে। হিম্মত থাকতে যে হ্যাঁ আমি সেই পূর্বজ আত্মা যে আগের কল্পেও পড়ে সত্যযুগে রাজা রানী হয়েছি, এখন এই যুগে এই কল্পে পুরুষার্থ করে আবার আমি এই কল্পে সত্যযুগের রাজা রানী হতে চলেছি। এই নেশা আছে সবার, চেকিং এর পয়েন্ট। গীতে বাবা আজকে রেখেছে, তুমি হো মাতা পিতা তুমি হো। বাবার সাথে আমরা সবাই সর্বসম্বন্ধের অনুভব করি না। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, আমরা বাবার মহিমা শুনি না? তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা, সবকিছু। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। এক বাবার জন্যই আমরা মা বাবা সখা বন্ধু সব রকমের সম্বন্ধ রাখতে পারি, আর কারোর জন্য এরকম এই গায়ন করতে পারি না আমরা। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর তো সবসময় বতনবাসী, তো এদের জন্য আমরা এই মহিমা করতে পারবো না। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। আমরা জানি त्रिमूर्ति तीन कर्तव्य की। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं, उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसी की महिमा गाई जाए, फिर किसकी महिमा गाई जाए? तो বলছে লক্ষ্মী নারায়ণকে বাবাই এই পদ দিয়েছেন, তো বাবারই এই মহিমা করা উচিত, আর কারো এই মহিমা করা উচিত নয়। इनको ऐसे बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। বাবা এসে এদের যদি পড়াশোনা না করাতো তো লক্ষ্মী নারায়ণ সেই পদ পেত না। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की जो राज्य करते हैं। फिर সত্যযুগের মহিমা, তারপর सूर्यवंशी घराনের মহিমা করতে লক্ষ্মী নারায়ণের পরে যারা এসে রাজ্য করবে। बाप संगम पर आए हैं
तो इनको ही রাজাই भी मिल ना सके। বাবা সঙ্গম যুগে এসে আমাদের পড়াচ্ছেন, কিন্তু বাবা কোনো পদ নিচ্ছেন না, বাবা সত্য যুগে আসবেনই না। এর আগে বাবা বলছেন, और तो किसी की महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। বাবা বলছে বিদেশিদেরও কোনো মহিমা করার দরকার নেই। महिमा है ही सिर्फ एक बाप की, दूसरा ना कोई। বলছে বাবা ছাড়া আর কারো এরকম মহিমা হয় না। उठते ऊंचे शिव बाबा, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी रीति से याद करना चाहिए ना। বাবা বলছে বাবা উঁচু থেকে উঁচু, আর বাবাই আমাদের উঁচু পদ দেয়, তো কত প্যার সে, কত ভালোবেসে বাবাকে याद করতে হবে। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। বলছে বাবা তো পড়াচ্ছে, কিন্তু পড়াশোনা আমাদের নিজেকেই করতে হবে রাজা হওয়ার জন্য। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। मामा एक एग्जाम्पल दिलो, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वो ऊंच पद पाएगा। বলে যে যেমন পড়বে সে তেমন পদ পাবে। नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके, যে একদমই পড়বে না, যোগ করবে না, সে কোনো পদও পাবে না, দাস দাসী হবে, নৌকর চাকর হবে। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए पढ़ाई है। বলছে পড়ার জন্যই তো বাবা ডেলি এসে আমাদের শ্রীমত দিচ্ছেন, আর এই পড়াইয়ের দ্বারাই আমরা উচ্চ পদ পাবো। तुम जानते हो इस समय सतो सब तमो प्रधान पतित है, अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही है। पवित्र रहने वालों को अच्छा कहा जाता है, যারা পবিত্র থাকবে তাদের ভালো বলা হবে। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। বলছে হয়তো কেউ পড়াশোনা করে বড় আদমি হলো, তাদের মহিমাও হয়, কিন্তু এই পতিত দুনিয়াতে না, তো তারাও পতিত। পতিত ही পতিত কি মহিমা করতে हैं, বলছে পতিতরাই পতিতের মহিমা করবে, পাবনরা তো কখনোই করবে না। না सतयुग में है पावन, वहां कोई किसी का महिमा नहीं करते हैं। বলছে সত্য যুগে সবাই পবিত্র, তো ওখানে কারোর মহিমা করার দরকার পড়ে না। यहाँ पवित्र सन्यासी भी है, अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। यहाँ पे पवित्र अपवित्र দুজনেই আছে, ওই জন্য পবিত্রতার যে পবিত্র থাকে তার মহিমা করা হয়। वहां तो जथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, उनके लिए जैसा वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। বলছে কোনো কোনো কেউ অনেকে আছে ধর্মগুরু যারা গৃহস্থী হয়, বলে তাদের অনেকে মহিমা করে, কিন্তু তাদের অনেকে আল্লাহ বা খুদা ভাবে, কিন্তু বলছে আল্লাহ খুদা তো পতিত পাবন লিবরেটর গাইড ভাবার মহিমা হচ্ছে। ও ফির সব कैसे हो सकते हैं, যারা গৃহস্থী তারা কি করে গাইড পতিত পাবন বা লিবরেটর হবে। दुनिया में कितना घोर अंधियारा है, अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को ये ऊना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनना है, अपने को राजा बनाना है। বলছে আমাদের কত নেশা হওয়া দরকার যে আমরা নিজেকে পড়ে নিজেকে সত্য যুগে রাজা বানাতে হবে। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे, যে ভালো পড়াশোনা করবে সেই সত্য যুগের রাজা হবে, সেই সত্য যুগের রাজ তিলক পাবে। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने, इसमें मूझने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए,
দিল সে কশ नहीं होना चाहिए। বলে শুধু পুরুষার্থ করে যাও, কখনোই নিজের মনকে ছোট করো না। ये पढ़ाई ऐसी है खटिए पर सोए भी हुए भी पढ़ सकते हैं। এই পড়াটা এমনই যে বাচ্চা থেকে বুড়ো যে যেমন অসুস্থ হোক না কেন শুয়ে শুয়েও পড়তে পারবেন। विलायत में रहते भी पढ़ सकते हैं, घर में रहते भी पढ़ सकते हैं, इतना सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को कटाना है और दूसरों को भी समझाना है। বলছে মেহনত করে নিজের পাপকে কাটাতে হবে আর दूसरों এই জ্ঞানটাকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। दूसरे धर्मों वालों को भी तुम समझा सकते हो, कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। জাস্ট অন্য ধর্মদের বালে যারা অন্য ধর্মের আছে তাদের আমরা বোঝাতে পারি। তাদের কি বোঝাতে? তুমি আত্মা আর আত্মার স্বধর্ম একটাই, এর মধ্যে কোনো আলাদা ভেদভাব নেই, কিন্তু প্রত্যেক আত্মার স্বধর্মই একটা, শান্ত স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ। শরীর से ही अनेक धर्म हो जाते। যখন আমরা শরীরে আসি তখনই আলাদা ধর্মে হয়ে যায়। आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे। आत्माओं को बाप ने एडप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। तो সকল ধর্ম আমরা আত্মা, আমাদের পিতাও আত্মিক পিতা একজনই, তো সে আত্মাদের পিতা আমাদের ব্রহ্মা বাবার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন, ওই জন্য ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী বলা হয়। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फ्रॉम जो तुम भरवाते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप जरूर है ना, जिसको याद भी करते। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते। आजकल কত ধর্মগুরু সবাই আছে, তো বলছে কত লোককে আমরা বাবা বলে ফেলি। মেয়র को भी फादर कह देते, যে শহরের মেয়র হয় তাকেও ফাদার বলে। परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते ही नहीं। বাইরের যে জগতের মনুষ্য আত্মারা আছে তারা জানেই না যে বাবার আত্মার পিতাকে। गाते भी है तुम माता पिता, परंतु कौन है कैसे है कुछ भी पता नहीं। সবাই আমরা মন্দিরে গিয়ে গায়ন করি যে তুমি আমার মাতা, তুমি আমার পিতা, কিন্তু সেই আসল माता पिता के আমরা কেউ জানি না। बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। भारत के मातृभूमि बोला है कारण ভারতে বাবা এসে শিব বাবা এসে আমাদের माता पिता रूपे पाठ बजिएছেন। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते, परंतु माता भी चाहिए ना जिससे बच्चों को एडप्ट करे। বলছে ভারতেই শুধু ভগবানকে মাতা পিতা রূপে ইয়াদ করা হয়, বিদেশে তো শুধু গড ফাদার বলে তারা, কিন্তু বলছে মাও চাই যে বাচ্চাদের অ্যাডাপ্ট করবে। पुरुष भी स्त्री को एडप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चा पैदा होते हैं ना। तो शिव बाबा আমাদের বাবা, বাবা মামা, তো শিব বাবা ব্রহ্মা বাবাকে অ্যাডপ্ট করেছেন আর ব্রহ্মা বাবার দ্বারা আমাদের বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেছেন। रचना रची जाती है, यहाँ भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वो है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वो तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती है। वहां भी बाप के बिगैर कोई ले जा ना सके।
বলছে ওখানে আমাদের সুইট হোম পরমধাম, ওখানে বাবা ছাড়া আমাদের কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पाबन जरूर बनना पड़े। কেউ যদি আমার সাথে দেখা হয়, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, তাকে জিজ্ঞেস করো যে তুমি সুইট হোম যেতে চাও, তার জন্য পবিত্র হতে হবে। अभी तुम पतित हो, এ হে হি আয়রন এজেড তমো প্রধান দুনিয়া। বলছে এখন আমরা সবাই পতিত, এটাই হচ্ছে আয়রন এজেড তমো প্রধান কলিযুগ। अभी तुमको जाना है वापस घर, आयरन एजेड आत्माएं तो वापस घर जा ना सके, वह आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। বলছে যে আমরা এখন সবাই পতিত, তো এই পতিত হয়ে তো আমরা আর পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারবো না। তো বাবা বলছে বাবার ইয়াদেই আমাদের বিকর্ম সব বিনাশ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে, তারপরে আমরা আমাদের সুইট হোম পরমধামে যেতে পারবো। कोई भी देहधारी को याद ना करो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबर वार। বলছে এই অন্তিম সময়ে এখন কোনো দেহধারীকে ইয়াদ করতে হবে না, আর আমাদের পাবন হতে হবে আর উঁচু পদ পেতে হবে। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था, ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি, কেন সবাই লক্ষ্মী নারায়ণের পুজো করে, তো বলছে এই লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি দেখিয়ে কাউকে সব বোঝানো খুব সহজ। তো বলতে হবে যে ভারতে এদের রাজ্য ছিল, আর যখন এরা রাজত্ব করেছে তখন বিশ্বতে शांति छिलो। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वो बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई जानते नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री जियोग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, या कहेंगे सबके अंदर को जानने वाला है। लोग ऐसे বাইরে মনুষ্য যারা আত্মা তারা কি বলে যে ভগবান হচ্ছে সর্বব্যাপী, বা বলে যে ভগবান সকলের মনের কথা জানে। फिर अपने को तो कह ना सके, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। বলছে এই জ্ঞান, বাবা যে জ্ঞানগুলো আমাদের শোনাচ্ছেন সেটাকে ভালো করে ধারণ করতে হবে আর हर्षित होते হবে, খুশিতে থাকতে হবে। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे। स्कूले যারা যারা ফার্স্ট সেকেন্ড আর থার্ড হয় তো তারা কত খুশিতে পড়াশোনা করে। তো আমাদেরও সেই নেশা থাকতে হবে না যে আমরা সত্যযুগে গিয়ে উঁচু পদ পেতে চলেছি, লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বের মহারাজা মহারানী হতে চলেছি। তো আমাদের মনে মনে কত খুশি নেশা থাকা দরকার। दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है, फिर आदि की कोई बात ही नहीं। বলছে আমরা বাইরের লোকেরা জানবে যখন আমরা এরকম পড়ছি তখন তারা বলবে যে এরা কত বড় পরীক্ষায় পাস করছে, এরা কত बहुत উঁচু পদ পেতে চলেছে এরা। सिर्फ हिम्मत की बात है। যেখানে কোনো ফিস নেওয়া হয় না, কিন্তু এখানে একটাই জিনিস হিম্মত থাকতে হবে। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। আমাদের একটাই মেন পেপার
জাস্ট নিজেকে আত্মা ভাবো আর আত্মার পিতা পরমাত্মাকে याद करो। বা বলছে মায়াও এতে বিঘ্ন দেয়। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते तो फिर उनका नाम ही गाया जा सकता है। তো বলছে আমরা বাবার সাথে প্রতিজ্ঞা করি, হ্যাঁ বাবা আমি পবিত্র থাকবো, আমি তোমার হয়েই থাকবো, আমি রোজ তোমার শ্রীমত মেনে চলবো, কিন্তু মায়াও এত জবরদস্ত যে তার মুখ কালা করে দেয়, তাকে ফেল করিয়ে দেয়। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। বলছে এখানে আমরা যে পড়ছি তো নিজের জন্য নিজেকে পুরুষার্থ করতে হচ্ছে আর নিজের জন্য রাজধানী স্থাপন করতে হচ্ছে। पर ऐसे ऊंच पद पाना है, ये है ही राजयोग। प्रजायोग नहीं कहते हैं ना, বলছে এটা রাজা হওয়ার জন্য যোগ না, প্রজা হওয়ার জন্য তো আমরা যোগ করছি না। এই পড়াশোনা আমরা প্রজা হওয়ার জন্য কেউ করছি? সবাই রাজা হওয়ার জন্য করছি। তো বলছে এটা প্রজা যোগ নয়। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना, शकल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। তাদের মুখ চোখ দেখে বোঝা যায় যে ও কি হওয়ার লায়ক। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं, ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे है, जो पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। যখন অন্তিম সময় হয়ে যাবে তখন বাবা সবাইকে সাক্ষাৎকার করাবে যে আমি এই জীবনে কি কি করেছি, তো আমি কেমন পথ পাবো। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है, फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे। যখন সাক্ষাৎকার হতে তো সময় লাগবে না, তখন নিজেরই লজ্জা লাগবে যে আমরা ফেল হয়ে গেছি। এমনিতে লোকে কেউ যারা ফেল হয়ে যায় বাচ্চারা, তাদের কেউ ভালোবাসে? তো ওরকম আমরাও যদি ফেল হয়ে যাই তখন আমাদেরও কেউ ভালোবাসবে না। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। সবাই আমরা নিজের ব্রাহ্মণ আত্মারা নিজেদের চেকিং করতে হবে। এই তো না আমরা মুভি তো কেউ দেখি না, बाइस्कोप टीवी वगैरह কেউ দেখি না, उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते। যারা যারা মুভি দেখছে তাদের জন্য বাবা আজকে স্ট্রিক্ট বলে দিয়েছে, যারা যারা মুভি দেখে বায়োস্কোপ দেখে তারা ফেল হয়ে যাবে। এখনো পর্যন্ত যারা দেখছেন আজ থেকে বন্ধ। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बायोस्कोप में जाने बिगड़ नींद ना आए। কেউ কেউ আছেন মাতারা যাদের বায়োস্কোপ না দেখলে ঘুম আসে না। বাবা আজকে স্ট্রিক হয়ে বলছে বায়োস্কোপ সবাইকে খারাপ বানায়, फेल করে দেয়। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। বাবা কি বললো? বায়োস্কোপ দেখলেই আমরা অপবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। আমাদের পুরুষার্থ তো পবিত্র হওয়ার জন্য, অপবিত্র হওয়ার জন্য নয় না। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वो सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्मों के लिए लिखते थे। अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में ही पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। বলছে আগে আগে আমরা লিখতে কি 21 জন্মের জন্য বাবা আমাদের সুখ দিচ্ছেন, শান্তি দিচ্ছেন, কিন্তু বাবা এখন বলছে 50-60 জন্ম লেখো,
কারণ দ্বাপরেও তো আমরা সুখী ছিলাম না। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हो तब दुख शुरू हो जाए। বলে কলিযুগে এসে যখন আমরা একদম তম প্রধান হয়ে গেলাম তখনই দুঃখ শুরু হলো। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। যখন একদমই দুঃখী হয়ে যাও তখনই বাবা আসে। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूं। ভাবছে সবাইকে আমি মুক্তিধাম নিয়ে যাব, তারপর ওখান থেকে সবাইকে যারা যারা পুরুষার্থ করবে, যারা যারা বাবার বাচ্চা হবে তাদের সত্যযুগের রাজাই দেবে। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देता हूं, शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में तो में भी सुख रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। তাহলে অনেকে বলে যে বিশ্বে শান্তি হোক, শান্তির জন্য যজ্ঞ করে। তখন বাবা বলছেন যে তাদের বলো যে যখন লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন এই বিশ্বে শান্তি ছিল। दुख की तो बात हो नहीं सकती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। বলছে সত্যযুগে না দুঃখ ছিল না অশান্তি ছিল, এখন বলছে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুরো বিশ্বতেই অশান্তি। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितने फ्रिक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं कि ये प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले धर्म कब था। तुम्हारे वे में भी नंबरवार कोई तो डल हेड भी होते हैं ना। বলে বলে অনেকে কথায় কথায় যে আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের। তো বাবা বলে যে জিজ্ঞাসা করো যে সনাতন ধর্ম বা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম কবে ছিল। देखने में भी आता है जैसे पत्थर बुद्धि है, अज्ञान काल में भी कहते हैं ना हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुल जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति का बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़ी आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे। বলছে অনেকে এমনি ডাল বুদ্ধি হয়, তো অনেকে বলে হে ভগবান এসো আর এই বাচ্চার বুদ্ধির তালা খুলে দাও। তো বলছে আমি কি এই জন্য এসেছি নাকি যে প্রত্যেকের এক একজনের বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবো। আর যদি সবাই এসে বুদ্ধির তালা খুলে যায় তো সবাই সত্যযুগের মহারাজা মহারানী হয়ে যাবে। उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे। ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा। ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़ी ही होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये भी पढ़ाई है। বলছে যে যদি আমি যার যখন ড্রামাতে তালা খোলার সময় হবে ঠিক তখনই তার ড্রামার তালা খুলবে, এতে বাবার কোনো হাত নেই। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहां से आएगी, ये तो कायदा नहीं है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना ही है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते उनको यहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बोलते যে যেমন পুরুষার্থ করবে তো
তখন তাদের পুরুষার্থ দেখে তাদের ক্লাস করানোর জন্য ডাকা হয়, ভর্তি कराনোর জন্য ডাকা হয়। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। বলে যারা ভালো করে পড়াশোনা করবে তাদের ঘর পরমধামে নিয়ে যাবে আর পরমধাম থেকে আবার স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন। नहीं तो सजाए बहुत करी है, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पत्थर बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती है। বলছে এখন তো কলিযুগ, এখানে কলিযুগে কি করে সত্য যুগের মতো বুদ্ধি হবে কারো। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आप आखिरी समझेंगे जरूर, तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हो जाते। अच्छा लौकिक पढ़ाई तो কত পড়তে হয়, এখানে তো কিছুই নেই, খুব সহজ পড়াই, কিন্তু এই পড়াতেও বড় বড় মহারথীরাও फेल হয়ে যায়। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जौहर आए। भल बंधन में भी है, फिर भी याद करते रहते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। বলছে কেউ কেউ আছে যারা বাবাকে কখনো দেখেও নি কিন্তু বাবার ইয়াদে শরীর ছাড়ছে, তারা অনেক উঁচু পদ পাবে। তারা बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वो आंसू मोती बन जाते हैं। তো বলছে অনেক আছে যারা বাবার ইয়াদে বসে বা তার চোখ থেকে সমানে জল পড়ে যায়। বলছে সেই আঁসু চোখে এক একটা যে জলের বুঁদগুলো সেগুলো मोती হয়ে যায়। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा धारणार জন্য মুখ্য সারে বলেছেন 1 নম্বর পয়েন্টে अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। নিজের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য। पढ़ाई से ही स्वयं का राज तिलक देना है। जो पढ़ाई द्वाराई ऊंचू पद पे था, ऊंचू पद पेले हमरा राज तिलक पाबो। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। 2 नंबर में बोलेছেন ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है, याद से ही बंधन काटने हैं। যত আমাদের লৌকিকে বন্ধন আছে সেটা यादेर দ্বারাই কাটতে হবে। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। কখনোই বা মুভি वगैरह দেখে নিজের সংকল্পকে খারাপ বানাবে না। আজকে বরদানে বাবা বলেছেন बेहद के वानप्रस्थी भवो, विधि सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भवो। सदा एकांते एवं बाबार सिमरने बाबार यादे बिजी থেকে बेहदेर वानप्रस्थी भवो। बाबा डिटेल से बोलेছেন वर्तमान समय के प्रमाण आप वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। এখন যে অবস্থা তার জন্য বাবা বলছেন আমরা এখন वानप्रस्थের अवस्था समीपे आছি। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते। যারা वानप्रस्थी তারা গুড়িওর খেল মানে
পূজা অর্চনা এসব কিছুই করবে না, কোনো সাধনের আকর্ষণেও যাবে না, তারা সদা একান্তে থাকবে আর বাবার সিমরনে থাকবে। अब सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, सदा साथ साथ एक का सिमरन करते हुए স্মৃতি স্বরূপ বনো। আমরা বেহদের বানপ্রস্থি বা বলছে যে বেহদের বানপ্রস্থিটা কি, নিরন্তর একা থাকবে, একান্তে থাকবে আর তার সাথে এক এক বাবার सिमरन করতে করতে स्मृति स्वरूप হবে। सभी बच्चों को बाप दादा की शुभ आस है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए। প্রত্যেকটা বাচ্চার জন্য বাবার মন থেকে একটাই আশ বেরোচ্ছে যে বাবা আর বাচ্চা সমান হয়ে যায়, সবাই বাপ সমান হয়ে যায়। सदा याद में समाये रहे, समान बनना ही समाना है, यही বানপ্রস্থিতি का निशानी है। বলছে সবাই যেন সদা বাবার ইয়াদে মিলিয়ে যায়, বা বলছে সমান বন্যা মনে বাবার ইয়াদে মিলিয়ে যাওয়া, সমা জানা। তো বলছে এটাই হচ্ছে বানপ্রস্থিতির নিশানি। আজ বাবা স্লোগানে বলছেন, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा मदद का 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। মানে তো আমরা হচ্ছে হিম্মতে জাস্ট বাবার ইয়াদের বাবার শ্রীমতের জন্য একটা হিম্মতের কদম বাড়ালে বাবা হচ্ছে মদতের 1000 কদম বাড়িয়ে দেবে। ओम शांति।